Selon le ministère de la Santé, 40% des Marocains souffrent de troubles psychologiques. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, on enregistre plus de 1600 cas suicidaires par an. Sans oublier que malheureusement, dans le monde arabe, les maladies mentales sont un tabou. Les gens n'ont pas le courage de se confesser et de s'ouvrir sur le monde extérieur car ils créent le sentiment d'exclusion sociale. C'est ici que la structure Medicocall a été mise en place. Medicocall est un service d'aide par téléphone qui se base sur le téléaccueil en proposant un soutien. Toute personne qui souffre de troubles psychologiques, de solitude ou même de dépression peut contacter nos spécialistes dans le métier qui l'accompagnent afin de surmonter leurs problèmes. En outre, nous accordons à notre clientèle la générosité de choisir le moment et le temps adéquat pour être écouté. Et chaque nouveau compte aura un bonus de 30 minutes pour tester l'efficacité de notre service. Pour la gestion de notre service se fait selon une plateforme web qui permet au client d'accéder à son crédit et payer pour activer son passe appel. Pour son potentiel d'accueil et de disponibilité, Medicocall offre un service de qualité assuré par 6 diplômés en sociologie et psychologie qui ont déjà bénéficié d'un fort cycle de formation. Et doté d'un grand esprit d'échange et de partage, l'équipe Medicocall a fait plusieurs expositions et il a participé à différentes compétitions. Le 26 avril, date à laquelle le projet Medicocall a remporté le 3e prix durant le Forum national des innovations technologiques. Le 5 mai, Medicocall a été exposé durant l'événement Digital Days qui a eu lieu à Ain Mohammedia et il a remporté le 1er prix durant le Hackathon Orange, un prix qui lui confère une place de choix dans l'incubateur Smart City Lab et une commise de tous Media Lab. De plus, Medicocall, dans le mois de novembre, a remporté le 1er prix durant le Startup Challenge. Et Medicocall était parmi les 44 meilleures startups au monde entier après une sélection qui a été faite entre 150 meilleures startups du monde entier et il est parmi les 2 projets qui représentent le Maroc dans le programme Big Booster à l'IA. Sans oublier que Medicocall a intégré l'accélérateur Impact et il a été sélectionné comme meilleur projet du mois de mai durant le Pitch Lab qui a eu lieu à Krugerskis. Jusqu'à présent, Medicocall a pu enregistrer 350 inscriptions et 160 bonus et 70 appels payants, plus un retour positif de notre clientèle. Medicocall vise switcher du statut auto-entrepreneur à une entreprise vu qu'il veut faire des partenariats avec des associations, des psychologues et des psychiatres pour ne pas faire seulement le traitement, mais faire même le suivi, et avec des associations d'autisme et des cancers, sans oublier les organismes qui protègent les droits de l'homme. Et même faire des partenariats avec des écoles privées, vu qu'ils nous ont contactés et ils ont besoin de notre service, car il est moins cher et il est plus professionnel, vu qu'ils vont ils vont assurer à leurs étudiants un suivi psychologique durable et avec des frais abordables. Et enfin, Medicocall vise à intégrer d'autres spécialités relatives à la santé mentale et pourquoi pas s'élargir à l'international vu qu'on a eu des inscriptions de différents pays où on n'a même pas commencé la communication. Avec Medicocall, mieux se connaître pour mieux vivre. Je vais récapituler المهم pour Medicocall حنا درنا لهذوك الناس اللي بحال هكا تيحسوا براسهم بوحدهم ولا معصبين ولا شي حاجه في شي وقيته معطله في الليل ولا بحال هكا لي جور فيغي شي نهار ما كيكونش فيه لي بسيكولوج خدامين ولا شي مرات في الليل ما يمكنش ان تمشي عند البسيكولوج. هذه من جهه اخرى لقينا بلي لي بسيكولوج ما زعما كاينين دي فيل اللي ما فيهمش لي بسيكولوج دونك هذوك لي فيل اللي ما فيهمش لي بسيكولوج داكشي علاش ما نقدروش نكونسلتيهم وبلا ما نساو ان هذوك لي كونسلطاسيون عند البسيكولوج تيكونوا غاليين ماشي كلشي عنده زعما لي مويان باش انه يكونسلتي ان بسيكولوج. واكثر من هذا الشيء راه زعما حنا عندنا اكثر من هذا الشيء حنا زعما عندنا في المغرب الناس ما تيقدروش يمشيو عند البسيكولوج حيت تيخاف عندنا اي واحد غادي يشوف غادي عند البسيكولوج يقول هذا حمق ولا مسطي ولا دونك ما تيتجرؤوش انهم يمشيو عند هذاك البسيكولوج. هذه من جهه داكشي علاش جا Medicocall. Medicocall هو واحد السيت
بحال زعما جون تكونيكتا في فيسبوك ولا في واتساب ولا هو واحد السيت غادي تدخل غادي دير فيه الانسكريبسيون تولي عندك واحد البروفيل ديالك. غير هي الحاجه المزيانه انك زعما كتقدر تهضر مع ما غتهضرش مع اللي كان غتهضر مع شي وحدين اللي عندهم لا ليسونس ولا الماستر في بحال هكا سوسيولوجي وبسيكولوجي دونك غيفهموك انت اش باغي تقول لهم دون بار غيوفروا عليك حتى بزاف ديال الخدمه و7 مع 7 دونك حنا هنا ديما زعما باش نعاونوك ونهضروا معاك داكشي. صافي هضرت على لي بري تاع ميديكوكول اللي زعما قدروا يبينوا ان زعما الناس عندهم ان بيزوان وبلي الناس راه محتاجين البروجي ديالنا فيو كو زعما ديما كي انكوراجيونا كيعاونونا وداكشي و صافي قلت لكم بلي من هنا لقدام ميديكوكول ما بغاش يبقى كيدير غير تريتمون بغى يولي كيدير حتى السويفي. يعني غادي نديروا واحد الشراكات مع جمعيات بحال هكا تاع لي بسيكولوج ولي بسيكياتر باش انهم هما يبقاو يتابعوا دوك الحالات اللي هما غيجيونا حنايا صعابين. ومع جمعيه تاع حمايه حقوق المراه حقوق الطفل وداكشي حيتاش كاين شحال من واحد زعما اللي شي مرة مسكينه اللي تلقاها هي مديبرسيه وكتحس براسها ما نعرف كيفاش راها حيتاش يحقر عليها راجلها وشحال من ولد تلقاه حتى هو مسكين ما عرف شنو وقع عليه. دونك هذاك الشيء علاش حنا نديرو معاهم شراكات وحتى لي زيكول بريفي حيتاش محتاجين زعما السيرفيس ديالنا. وميديكوكول الجزائر زعما باش اللي ما عندوش عائله حنا العائله ديالو واللي ما عندوش زعما اصدقاء حنا هما الاصدقاء ديالو. ميديكوكول جا هنا باش يعاون الناس وجا باش يخلي الناس زعما يبين الناس بلي حتى واحد ناب بوحدو وحتى واحد ما عنده الحق انه يبقى ديبريسي وبلي ديما كاين شي واحد اللي يسمع ليك ديما كاين شي واحد اللي غتلقاه معاك. داكشي علاش جا ميديكوكول. ايوا صافي درنا ميديكوكول باش نبقاو نتعارفوا اكثر ونعاونوا بعضياتنا اكثر وان شاء الله نهبطوا لو طون تاع الديبريسيون وداكشي.